तुम्ही कशी आसा भुरग्यानो आज्यानो? हांव गेल्ले दुधाक बाटली लायली पिशवी लायली पण तेंच्यांनी म्हाका काय दूध दिलेत ना घातलेत ना हितून दूध तशीच घेवन येयली। दुधाक गेल्ले दूध मेळना म्हाका सोसायटीचे डेरीचे तिळगूळ हाडले। तिळ आसा घरा कडेन घरान भितर आनी हे हाडला तोंडान उडोवपाक आनी हे हाडला पळय। चला आमी बोगीची भाजी करूया। पानां हाडला खावपाक हाडला पानां बाबा आनी सगळे घालुया आमी कितें करूया हे बोगीची भाजी सगळी घालुया। ही बरां नाजाल्यार बारकेली बरां इतली वाडगोभर करूया आनी ज्वारीची भाकरी करूया। मागीर ताट दाखयता तुमकां। म्हाका मातशें साणूच जाली। बोगीची भाजी हाडला बोगीची भाजी बोगी ही पानां चाबडोवपाक खावपाक हाडला। बय बोगीची भाजी करूया न्ही येता न्ही तुमी खावपाक या। भायर खूब महाराष्ट्रान मागीर कोल्हापूर रत्नागिरी आनी खंय खंय बोगीची भाजी गोंयान मातशी कमी करता। हांव यूट्यूब पळोवन आतां हांव करूंक लागलें। एक वाडगोभर केल्यार खूब जाली भाजी बोगीची भाजी। तिळगूळ हाडले या बाबा तिळगूळ घे आनी गोड गोड बोला। फाल्यां संक्रांत आसा सगळ्यांक हार्दीक हार्दीक शुभेच्छा। काय शुभेच्छा दिल्ली आसा आजूच संक्रांत फाल्यां। तिळगूळ घे आनी गोड गोड बोला। कोण रागार फुगार जाल्ली आसा तेंच्यांनी कळ्ळें न्ही। घ्या हात करा फुडें। सगळी बोगीची भाजी आतां करूंक जाय आनी ज्वारी नाजाल्यार बाजरीची भाकरी। पळय हांव बोगीची भाजी बरोबर रावला। बरा खावंक दिसता पण धुवंक जाय। दूध मेळत ना म्हाका रिकामी बाटली घेवन येयला सोसायटीन गेल्ले दुधाक। कशें बाबा आसा आमची तुळस कशी सुकता तुळस आमची कशी सुकता उदक बी घालता। करूया न्ही बोगीची भाजी। चला गुटलुया छत्री घेवन गेल्ले वतान आतां येयले हांव। भायर म्हटलें दाखोवया सगळें मांडून कितें कितें हाडलां तें घरान नाका।